આજે નવસારી રામજી મંદિર ખાતે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા યોગની ટ્રેનિંગ લેનારા તમામ યોગ ટ્રેનરોને યોગ ટ્રેનરના સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં નવસારી જિલ્લા યોગ કોઓર્ડિનેટર ગાયત્રી તલાટી, યોગ કોચ રવિ પરમાર સહિત યોગ કોચ, યોગ ટ્રેનર તેમજ સાધકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। હવે નવસારી જિલ્લામાં વિભિન્ન વિસ્તારોમાં લગભગ 150 નિઃશુલ્ક યોગ વર્ગ ચાલશે। नमस्कार ओम हूँ गायत्री तलाटी नवसारी जिला योग कोऑर्डिनेटर गुजरात राज्य योग बोर्ड। गुजरात राज्य योग बोर्ड छेल्ला 4 वर्षथी लगातार नवसारी में योग वर्ग शुरू करावी अने योगनी जागृति फैलावी रह्युं छे। गुजरात राज्य योग बोर्डना मान्य चेरमेन श्री योग सेवक शिषपालजीनी अध्यक्षता में आखा ज गुजरात में 5000 थी वधु योग वर्ग चाले छे अने गुजरात सरकार द्वारा खूब सपोर्ट आपवामां आवे छे। आजे नवसारी जिल्ला में 55 थी वधु नवा योग ट्रेनरो बन्या, तेने सर्टिफिकेट एनायत करी आवता महीनेथी जेम आखा नवसारी में 108 योग वर्ग चाले छे ए ज रीते हवे 155 जेटला नवा योग वर्गनी शरूआत थशे। ए ज आपणे नवसारीनी जनताने आवाहन करवा मांगीए छीए के तमे पण आवो, निःशुल्क योग कक्षामां जोड़ावो, योगी बनो, निरोगी बनो अने राष्ट्र माटे उपयोगी बनो। ओम।